अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी वो आईनी तरमीम जो कि अब तक एक मुअम्मा है, और अब ये आईनी तरमीम में हुकूमती इत्तेहाद की कमज़ोरी इस हद तक सामने आ चुकी है कि अब ये हो भी जाएँ, पहली बात तो ये उस तरह होंगी नहीं, यानी जिस तरह की नीयत थी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये किसी और शक्ल में अब तरमीम हो भी जाएँ, तो वो मकसद जो कि हासिल करना था इस्तेहकाम का, वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और ये आखिरी कोशिश करके वफाकी हुकूमत ने इसमें अगर ये नाकाम हो गए तो मॉरल अथॉरिटी, लेजिटिमेसी तो पहले ही इनके पास नहीं थी। दाखिला के मामलात भी इनके पास नहीं है, ख़जाना भी इनके पास नहीं है। यही है कि ये गवर्नेंस या एक वो दे सकते हैं, मुल्क को चलाने की अहलियत रखते हैं, तो वो भी मिथ उड़ गई, पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ये है। और दूसरा मौजू जो है वो पंजाब हुकूमत, ये पंजाब कॉलेज का जो वाक़या, फसाद, फेक न्यूज़, और उसके बदले में ये भयानक बात है कि रिवायती मीडिया, ऑफिशियल चैनल्स यानी पुलिस और इंतज़ामिया, एक हुकूमत पूरी पंजाब, उसकी एक वज़ीर आला, और सोशल मीडिया के मुस्तनद ज़राए, वो प्रोफेशनल सहाफ़ी जिन यानी जो अब उनकी शोहरत है कि वो झूठ बोलकर डॉलर नहीं कमाते, उस लानत से पाक हैं, तो वो लोग यानी वो मुस्तनद सोशल मीडिया के सहाफ़ी, रेगुलर रिवायती मीडिया, ऑफिशियल चैनल्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी हुकूमत और उसकी वज़ीर आला, वो सब खड़े कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है। और यूथ इन तमाम का मिलकर इनकी मजमूई आवाज और गवाही पर इत्माद करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बहुत भयानक बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये अल्लाह ताला हमें बस महफूज रखे। इसके अंदर जो इम्कानात हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन भी देखेंगे, इंडिया से तिजारत दोस्ती का सबसे एडवोकेट जो पाकिस्तान में है, मैं उनमें से शामिल हूँ, लेकिन ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ताल्लुकात क्या हैं। तो दुश्मनी तो है, शरीके वाली वो लज्जत भी है, तो वो फसाद क्यों नहीं तबाह करवाना चाहेंगे? छोटा मोटा यानी बड़ी भयानक सूरत हाल है। तो मैं खैर पहले आईनी तरमीम की बात, मौजू ये है, देखिए जी, कि वो इस्तेहकाम जिसकी उम्मीद पर ये सारी लड़ाई जा रही है आईनी तरमीम वाली, बाकी तो तकरीरें हैं ना, सुन लें। वो इस्तेहकाम लाने की ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान जेल में चला जाएगा तो फसाद ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान जेल में चला गया, फसाद ख़त्म हो गया। फिर ये था कि इससे पहले उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है, ये चले जाएंगे और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे, इस्तेहकाम आ जाएगा। आ गया। ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, हो जाएंगे, इस्तेहकाम आ जाएगा। आ गया। उसके बाद फिर पीटीआई का हर जलसा, हर एहतजाजी तहरीक जिसको दबाया गया, फसाद की कोशिशों को दबाया गया, दावा यही हुआ कि अब ख़त्म हो गया, इस्तेहकाम आ जाएगा। आ गया। पंजाब में यहाँ एक कानून पास हुआ कि अब हम झूठी खबर फैलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, झूठी खबरें फैलना बंद हो गई, इस्तेहकाम आ गया। ये पंजाब कॉलेज का सारा वाक़या झूठी खबर नहीं था तो क्या था? कहाँ गया वो कानून, और कहाँ गए वो दर्जनों के ऐलानात कि हम कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे? कर दी। तो ये सब देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि ये वो आईनी तरमीम अब रही नहीं है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब ये होगा नहीं होगा इसका अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर हो भी गया तो इस बात की ज़मानत कुछ नहीं है कि मौजूदा निज़ाम को इस्तेहकाम मिल जाएगा। इस कदर नालायक हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, और जितनी नालायकी इन्होंने साबित की है इस पूरे निज़ाम में शामिल, यानी पॉलिटिकल पार्टी मेनली नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, आप अंदाज़ा लगा लें कि यूथ के साथ इनका किस कदर भयानक डिस्कनेक्ट है। आप अपने फ्यूचर को रद्द करेंगे तो वो आपको रद्द कर देगा, कर दिया उन्होंने, ये हकीकत है। और वज़ीर इत्तलात साहबा का मामला ये है कि वो हुकूमत जो झूठी खबरों के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है, प्रोपेगेंडे के खिलाफ सबसे ज़्यादा ऐलान कर रही है, उसी की सूबाई वज़ीर इत्तलात ने एक झूठी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप की चैट पीटीआई की अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर दी, पोस्ट कर दिया, और उसमें तबसरा भी कर दिया। और वो इंतहाई घटिया तरीके से बनी हुई फेक, यानी वो एक पेज था। मंसूर अली खान ने तो बैंड बजा दी है, बिल्कुल ठीक किया, टेक्निकली दिखा के किस कदर घटिया चवलबारी है। दूसरों पर इल्ज़ाम ये, अच्छा अब उससे हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि नून लीग के वो सपोर्ट बेस जो कहते थे कि ठीक है जी पीटीआई का तो बड़ा वो मीडिया बड़ी जी तलिस्म है जी, लोगों से कनेक्टिविटी है, लेकिन झूठ पे खड़ा है। उनकी बड़ी स्ट्रांग है सोशल मीडिया, लेकिन झूठ पे खड़ा है। हम ठीक है जी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करते, मीडिया में नालायक है, लेकिन झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। वो अखलाकी बेचारा अपने एक सपोर्ट बेस,
غریب تنکا پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, جوتے پڑ رہے ہیں ظاہر ہے ہر طرف سے مسلم لیگ نون کی سپورٹ پہ اس کو, تو وہ اپنے پاس یہ تنکا اٹھا کے کھڑے ہوئے تھے کہ چلیں جی ہم جھوٹ کم از کم نہیں بولتے. اب ان کے ہاتھ سے یہ بھی گیا کہ نہ صرف یہ کہ نالائق ہیں بلکہ جھوٹے بھی ہیں, دوسرے پر وہ الزام لگاتے ہیں جو کام خود کرتے ہیں. اب یہ وہ وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے ایک عرصے کے بعد اپنی وزیر اعلیٰ کو جب صحافیوں کو سامنے پریزنٹ کرنا تھا تو پریزنٹ کرنے سے پہلے صحافی پہلے تو بلایا صاحب ان کو, جو مطلب یقین کیا گیا ہے جنہوں نے کوئی گستاخی نہیں کرنی, کوئی بدتمیزی, کوئی اصل سوال نہیں پوچھنا, ان کو بھی بلا کے نوکری سے نکلوانے کی دھمکیاں دے دی, ساتھ ہاتھ بھی جوڑ لیے. اب یہ شخصیت کیا ہے آپ اندازہ لگائے نا. تو وہ شخصیت جو یہ حرکتیں کر رہی ہے, یعنی اپنے وزیر اعلیٰ کو بلانے سے پہلے پورے صحافیوں کی یعنی ماحول میں آگ لگا دی کہ وہ اب ہاسٹائل ہو کے پڑ جائیں وزیر اعلیٰ کو. ماحول اس نے یہ بنایا تھا کہ تمہیں نوکری سے نکلوا دیں, اور اب فیک نیوز خود شیئر کر دی, پکڑے بھی گئے, منٹوں میں پکڑے گئے. اب یہ حکومت اور نظام, انہوں نے تو خیر جو کارروائی کرنی تھی فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کتنی کی کتنی نہیں کی وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن انہوں نے جو فیک نیوز یہ کر دی ہے شیئر, اور اس پہ جو اب پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کہا ہے کہ ہم عدالت میں لے کے جائیں گے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. پہلے پی ٹی آئی کو تحفہ ملا نوکری سے نکلوا دوں گی وہ پوری دنیا میں, اب پی ٹی آئی کو یہ تحفہ ملا کہ وہ عدالت میں لے کے جائے گی کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ میرا گمان یہ ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ان پہ ہو جانی ہے. یہ تو نہیں کر سکے دوسرے پر قانون کی حکمرانی, ان پر ہو جانی ہے. نہ وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹی خبروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے 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 ایک حکومت جو ہے اس کی اپنی وزیر اطلاعات کو عدالت ڈسکوالیفائی کر دے. ایف آئی اے کس کے پاس ہے؟ محسن نقوی کے پاس ہے, جس میں سائبر کرائم کا یہ جھوٹی خبروں کے خلاف جس نے کارروائی کرنی ہے, اس آدمی کا نام محسن نقوی ہے. تو یہ ہے بات. اچھا جی آگے چلیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی بادشاہ ہو, ہر فن مولا نہیں ہوتا. ہر لیڈر کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ماہرین کی, اور وہ ماہرین کے سامنے اس کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ لیڈر کو اس کا کام نہیں آتا. یہ سبمیشن ہوتا ہے. جب آپ فارن پالیسی پر کو بیان دینے سے پہلے فارن آفس سے جب آپ ماہرین بلائیں گے, آپ انرجی کے بارے میں کوئی پلان بنا رہے ہیں تو آپ متعلقہ لوگوں ماہرین کو بلائیں گے. بجلی گیس ہو, تجارتی پالیسی ہو, آپ متعلقہ ماہرین کو بلائیں گے نا. تو یہی معاملہ آپ کا لوگوں سے کنیکٹیوٹی کا بھی ہے, آپ ماہرین کو بلائیں گے, اور ان کے سامنے یہ ماہرین کو بلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سے مشورہ چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو خود نہیں بتاتے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے. آپ اپنی حالت بتاتے ہیں, اس کے بعد اس سے دوا کا مشورہ لیتے ہیں, اور اس کام کی فیس ہوتی ہے, یہ مفت میں نہیں ہوتا, اور جو مفت میں ہوتا ہے اس کی کوالٹی پھر آپ جانتے ہیں. سو میری گزارش یہ ہے کہ یا تو بادشاہ جو لیڈر ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہر فن مولا نہیں ہے, لہٰذا اس کو ماہرین کی ضرورت ہوگی جس سے وہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتا ہے, اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے, سیکھتا چلا جاتا ہے. دوسرا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو ہر فن مولا ہوں, اور اس کے بعد جب وہ اس خیال گمان میں آتا ہے کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا, تو فطری طور پر اس کے نزدیک وہی لوگ ہوتے ہیں جو کم عقل خوش آمدی ہوتے ہیں, ذاتی نوکر ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں جو اس کو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. اب وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے ان کی سوشل میڈیا ٹیم, آپ کو کیا نظر آئے گا. یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو آپ کہیے سپورٹ بیس سوشل میڈیا پہ جو لوگ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مریم نواز کی عظمت میں جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہیں. وہ جو عظمت پہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لباس دیکھیے کیسا ہے, وہ عظمت پہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ آپ سٹائل دیکھیے کیسا ہے, وہ عظمت میں باتیں یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے 16 گھنٹے کام کر رہی ہیں, اور پھر وہ جو ہے یہ دیکھیے ایپلیکیشن, یہ ٹیبلٹ ذرا چیک کریں, اس پر یہ جو ایپ ہے اس پر بھی یہ ایپ, یہ ذرا پریزنٹیشن چیک کریں, یہ اس طرح سے میں لوگوں ساتھ کنیکٹیوٹی, حکومت کی ڈیجیٹل واٹس ایپ گورنمنٹ, ڈیجیٹل گورنمنٹ, ماڈرن گورنمنٹ. یہ ہے پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے حکومت کی تعریف میں. اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ یہ رنگ بازیاں ٹیبلٹ کی, یہ ایپ دکھانے, یہ ٹیشن, یہ فیشن, یہ ماڈرن وہ قسم کے, وہ اپنے آپ کو کہ جی میں تو کسی بینک کا وہ بھرتی ہو گیا ہوں ڈائریکٹر اوریجنل, اس کی کاپی کرنے کے یہ ساری جو ٹیشن ہے, یہ آبجیکٹو یہ ہے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یعنی یہ انداز حکمرانی دکھا کے کہ میں فون پر حکومت میری وزیر اعلیٰ چلاتی ہے, کتنی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں کتنی زبردست ہے, یہ جو تعریفیں کی جا رہی ہیں, خوشامد کے پل باندھے جا رہے ہیں, یہ آبجیکٹو کیا ہے اس کا, کس کو بتایا جا رہا ہے. وہ جو پنکچر لگا رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے, وہ جو پیٹرول پہ پیٹرول بھر رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے, سڑکوں پہ جھاڑو دینے والوں کو بتایا جا رہا ہے, یہ بس ڈرائیوروں کو, رکشا ڈرائیوروں کو بتایا جا رہا ہے, کلرکوں کو بتایا جا رہا ہے,
मिडिल क्लास को बताया जा रहा है, छोटे दुकानदार को बताया जा रहा है, खोखे वाले को बताया जा रहा है। किसको? यानी ये टिशन जो है कि ये टैबलेट चेक करें, ये फोन चेक करें, ये ऐप चेक करें, हमारी जरा आईटी वो चेक करें, ये जो हमारे ये दिखा दिखा के किसको रक्षे वाले, यानी ये जो आप इस मुल्क का जो अवाम है एक्चुअल, उसको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। आप वर्ल्ड बैंक में जॉब मांगने जा रहे हैं। कमाल है। इसमें कोई आम आदमी का नोहा, इसमें कोई, यानी ये कि हम ऐप के थ्रू देखते हैं प्याज की कीमत क्या है, हद हो गई है। ये सारी गवर्नेंस, ये करने का जो अंदाज है, स्टाइल है, ये ब्यूरोक्रेसी को आप मुतासर करें। आवाम जो जमहूर, यानी जिसको आवाम कहा जाता है, उसके साथ आपका राब्ता क्या है? जीरो। टमाटर सस्ता कर दिया, ये तो कोई भी कर देगा। पॉलिटिकल लीडरशिप कहां है? नहीं, जीरो। सो ये बादशाह पे डिपेंड करता है जी, लीडर पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को मजबूत करता है या नालायक खुशामदी नौकर भर्ती करके निशाने इबरत बन जाता है। ये उसकी चॉइस है। तारीख भरी पड़ी है दोनों तरह की मिसालों से, और मौजूदा मिसाल आपके सामने बन चुकी है। बड़े अफसोस की बात है कि एक इंतशारी, एक फसादी सोच, और उसने मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस्टेब्लिशमेंट भी, मैं अपनी बात का अख्तिताम इस बात पे करूंगा, पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, ये सिर्फ सियासी जमातें या हुकूमत नहीं है जो बयानी के मैदान में खाली हाथ खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई बयानियाँ नहीं है, और ये ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि सियासी जमात तो हुकूमत में चली जाएंगी, ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो परमानेंट है। और उसको कोई चैलेंज सिर्फ पीटीआई का नहीं है भाई, उसको बलूचिस्तान में भी चैलेंज जैसा है, उसको पख्तूनख्वा में भी चैलेंज जैसा है, उसको सिंध कराची में भी चैलेंज जैसा है, पंजाब में भी चैलेंज जैसा है। और मतलब उनकी कनेक्टिविटी जो है यूथ के साथ री एंगेज करना, वो भी नजर नहीं आ रही। ये है असल भयानक बात। मैं वीलॉग का अख्तिताम इस बात पे करता हूँ कि पंजाब जो सूबा है, इसके इंतजामी ओहदे पर बैठी हुई एक आला तरीन शख्सियत ने अपनी वज़ीर आला की तारीफ़ करते हुए मुझे ये कहा कि वो बहुत अच्छी वज़ीर आला हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हर काम मेरिट पर करना है, और उन्होंने वो ये कहती हैं कि उनकी पार्टी अगर उनके खिलाफ भी हो जाए और घर भी अगर उनको भेज दें तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, वो मेरिट का कायम करके रहेंगी। तो मैंने वो आला तरीन शख्सियत, मैं उनका नाम नहीं लेना, मुनासिब नहीं है, इजाज़त नहीं है, मैंने उनसे पूछा नहीं तो इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो मैंने उनको ये कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो उनका माजी बताता है कि वो जिस चीज़ की ठान लें उसे हासिल करके रहती हैं। उन्होंने ठाना कि इमरान खान के सामने खड़ी होंगी, वो हो गई। उन्होंने उस वक्त नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, यानी उनके वालिद नवाज शरीफ इर्रेलेवेंट हो चुके थे, उनको मोस्ट रेलेवेंट बना दिया। उन्होंने सोचा कि वज़ीर आला पंजाब वो बनेगी, वो बन के दिखा दिया उन्होंने। अब अगर उनका इरादा ये है कि उन्होंने इस ओहदे के बाद बाकी ज़िंदगी घर पे गुजारनी है, और उन्होंने इरादा किया कि वो पार्टी जो है उनसे नाराज़ होती है और मेरिट वगैरह, तो वो अपने इस मकसद में भी कामयाब होंगी। इस ओहदे के बाद वो घर ही जाएंगी वापस। अब सियासत में बज़ाहिर तो इस वक्त उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो कामयाब हो गई हैं इस मामले में। ये है मामला। बहरहाल हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।